Pripadnici vojne policije, čestitam vam Dan vojne policije i jubilarnu 60. godišnjicu postojanja vojne policije. Gospodine ministre, gospodo državni sekretari, gospodine generali, pomoćnici ministra odbrane, dragi oficiri, podoficiri, vojnici, civilna lica, dragi gosti, dame i gospodo, pre tačno 6 decenija formirana je vojna policija Jugoslovenske narodne armije i današnji datum, 14. septembar, pripadnici vojne policije proslavljaju kao svoj praznik. Istorijat vojne policije na našim prostorima, međutim, pamti i kneza Milana Obrenovića, koji je 1876. godine naredio formiranje prvih policijskih odeljenja u brigadama tadašnje srpske vojske. U sastav tih odeljenja ušli su brižljivo odabrani vojnici i žandari koji su se po svojim oznakama i naoružanju razlikovali od drugih vojnika. Potreba za razlikovanjem vojnih policajaca i ostalih pripadnika vojske proistekla iz specifičnosti vojno-policijskih zadataka, a postala je simbol autoriteta, profesionalnosti i zahtjeva za poštovanje propisa. Upravo to danas znači crna berečka i beli opasač kao osnovno obeležje naše vojne policije. Pripadnici vojne policije, na vama je da sačuvate i dalje unapređujete sve ono što su generacije vojnih policajaca stvorile i gradile, ulažući u vojnu policiju svoje znanje, rad i živote. Vi to možete jer ste vi, elita ove vojske, odabrani među odabranim. Pripadnost vojnoj policiji zahtjeva čvrstinu karaktera, visoku moralnost, odličnu osposobljenost, izuzetnu fizičku spremnost i neprikosnovenu, svesnu vojnu disciplinu. Ko nema ove karakteristike, čak i ako uspe privremeno da postane pripadnik jedinica vojne policije, pre ili kasnije ih napušta. Ostaju oni pravi. Na vašim plećima su važni zadaci, a i za vas značajni rezultati. Vi zaista imate mnogo razloga zbog kojih možete da budete ponosni, jer ste delima pokazali koliko vredite i kakvi vas porednje krasi. Nastavite da savjesno izvršavate svoje dužnosti, dičeći se pripadnošću vojnoj policiji i vojsci Srbije. Dame i gospodo, Srbija se danas ponosi svojom vojskom, a mi, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ponosimo se dugom vojničkom i slobodarskom tradicijom naše zemlje. Ovaj jubilej, jedan je od nekoliko značajnih jubileja koje proslavljamo 2015. godine. Proslavili smo 2 veka od podizanja Drugog srpskog ustanka, dana koji Vojska Srbije proslavlja kao svoj najveći praznik, zatim 100 godina službe vazdušnog osmatranja i javljanja i vek od osnivanja rečne flotile, a dostojanstveno ćemo proslaviti i 130 godina intendanske službe i 100 godina jedinica protiv vazdušne odbrane. Tradicijom se napajamo, ona nas nadahnjuje da odgovorne zadatke koje nam je postavila Republika Srbija izvršimo na najbolji način, ona nam daje stabilnost i svest o tome ko smo i zbog čega postojimo. Vojska Srbije nepokolebljivo izvršava svoje zadatke u kopnenoj zoni bezbednosti. Časno predstavlja Republiku Srbiju u mirovnim misijama širom sveta, razvija saradnju sa vojskama mnogih zemalja Evrope i sveta, neguje vojničke tradicije naših predaka i čuva čvrstu vezu naroda i vojske. U ovom trenutku Vojska Srbije je spremna da reaguje kako bi zaštitila živote građana Republike Srbije i bezbednost naše zemlje. Jačamo sposobnosti, modernizujemo tehniku, unapređujemo organizaciju, ulažemo u znanje i negujemo vrline. Vojni policajci, još jednom vam čestitam praznik i želim mnogo uspeha u daljem radu. Živela Republika Srbija! Živela Vojska Srbije!